Ambelma Slamo Anula Anye Bi Baroski Nodnake Mali Program be Jamana Mono Kibaram be Jamana Konala Fonyo be Jamana Konala Ani Muni Anse Nimkuima Jamana Konala Hanga Bi Barom Nagoka Wachama Wili Serama Kafo an kuma Maliko la bi min be an fɛ an ko ɲɛfɔ tableau mun be jamana kɔnɔ an kan ka mun kɛ jamana kɔnɔ maliyɛnw yɛrɛ kan ka tableau jumɛn ta jamana kɔnɔ an ka bi baro bɛna taa o sira fɛ yan'an ka don kuma bakurubaw kɔnɔna la an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma ni sunkaloba in bantɔ filɛ nin Ala ka tɔ ban hɛrɛ la sunkalo min ni a bantɔ filɛ nin Ala ka a hɛrɛ a n'a a duwawu a n'a kunkɔrɔta Ala k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma sini ni Ala sɔnna ma maliyɛnw bɛ sigi an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala min ye ɲinan yira an na Ala ko o san caman yira an na Ala ka Mali kisi a juguw ma Ala ka sankɔrɔta ani kunkɔrɔta Ala ka di maliyɛnw ma Ala ka an fara ɲɔgɔn kan Ala k'an don da kelen fɛ Ala k'an bɔ da kelen fɛ ni sunkalo in a ma ban bɛɛ ɲɛna a kɛra minnu kɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la Ala k'u taayɔrɔ suma yɛrɛ bi y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya an n'u ta jɛmi ma Ala k'o nɔgɔya Ala ka yɛrɛ ɲa k'an ta d'u ma an bɛ dugawu kɛ tuguni Maliba in sabu an b'a dɔn k'a fɔ Mali jamana a bɛ bolo min kan bi a ko ma nɔgɔn yarabi Ala ka Mali kisi a juguw ma yarabi Ala ka Mali kisi a ɲiniba juguw ma minnu bɛ ka jamana in n'u bɛ k'a mara tiɲɛ kan Ala k'u dɛmɛ minnu bɛ ka jamana in mara nkalon kan ani minnu bɛ ka jamana in mara namara kan yarabi an bɛ dugawu kɛ Ala k'u malo sabu Mali ye jamana ba de ye Mali ye balima jamana de ye Mali ye silamɛ jamana de ye walasa an bɛ hakili ɲini bɛɛ fɛ yan'an ka kuma daminɛ n'an donna min gasi la I ka yafa an ma kuma ma nɔgɔn bi baro a bɛna taa yɔrɔ damadɔni kan aw b'a kalama k'a fɔ jamana in a ɲagaminen bɛ bi maliyɛnw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ ko damadɔni na o fɔlɔ o ye u b'a fɔ min ma ko an ka sariya jamana yɛrɛ banbannen bɛ sariya min kan n'u b'a fɔ ma ko constitution n'o o ye k'o projet yɛlɛma ka yɛlɛma dɔw don o la ka fɛn dɔw bila o kɔnɔna la n tɛna n yɛrɛ bila kumaba la o ko in na sabula mɔgɔ caman kumana ko la mɔgɔ caman y'u hakilinata di a ko la minnu bɛ fɛ constitution ka yɛlɛma minnu tɛ fɛ constitution ka yɛlɛma bɛɛ y'i ta fɔ a ko la nin y'a kalo kelen Mali kɔnɔ mankan wulilen don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a ko la mɔgɔ caman y'a ɲini ne yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ ka hakilinata di a ko kɔnɔna la nka ne hakilinata tɛ ko gɛlɛn ye o Mali tɛ se ka kɛ mɔgɔ damadɔni sago ye Mali tɛ se ka yɛlɛma maliyɛnw kɔ Mali tɛ se ka dilan maliyɛnw kɔ wa Mali tɛ ɲa maliyɛnw kɔ I kɛra mɔgɔ sugu sugu ye Mali kɔnɔ n'i ye faama de I b'a sɔrɔ dɔw de y'i sigi fanga la hali n'a bɛ fɔ k'i ye dutigi ye I b'a sɔrɔ duden dɔw de bɛ yen nɔ n'i y'olu ka dutigi ye n'i kɛra dugutigi ye I b'a sɔrɔ I bɛ dugu dɔ de kɔnɔ ni duguden dɔw de bɛ yen n'olu y'olu ka ɲɛmɔgɔ ye n'i y'o sɔrɔ k'i bɛ entreprise dɔ de la I b'a sɔrɔ o entreprise kɔnɔna la ni e ye ɲɛmaa ye I b'a sɔrɔ I bɛ dɔ de ɲɛ n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye I b'a sɔrɔ jamanaden dɔw de bɛ yen nɔ olu ka danaya tara k'a da I kan I sigilen b'olu de ka sigi la I tɛ se fiyewu k'a fɔ ayiwa ne sago ye min ye n b'o kɛ min ka di ne ye ne b'o kɛ tableau min ye min ka di n ye n b'o kɛ n bɛ min fɔ fɔlɔ kuma daminɛ na o ye an ka faamaw ye u k'a dɔn
amana ka sugu ka fo je yelemana armadin te marable ina fo kuna kumega tukumina o ka do fo ko mo ni fin beni gemberedu sabu mo ni fin ibse ka bagan chaman geni berekire ngam mo ni fin bena gemberedu an fo mo ka do fo ni wakati nkonna la jamana be tukumi ngambi jamana be bulu mi ngambi malum bo be fewere la minti ka fo kibina amount da bulu yelema ka shera do la natukuni minti be jamana mo tabolo ngambe ka fe fon ko ino to kele be fe na maron ni no fe a folo we ko constitution konna la mi sénateur oui no we député sans fait mo do fene oluka sigiri konna la ko masaki do jamana nyamai abiseka oluka nyama sigi abise fene mo saba kam makelinta ola ko fene sigi munungo kuma jenaye oluko ko no kera o bayira ka fo do de farla jamana nyama ka fanga kan tuni mi a jab so ke démocratie dun kunye beje fama kunye jume ma kele sago tebli jama sago de akel do bambaro ntina ndado bela a bambaro flana o jume oui wo fo ko cour constitutionnelle ni oye ni kalafilu kera ni oma bela akanga se critique la bomba mima no de critique jamana da shara taboloka o oluka sigiri ko o nyema ko be bo jamana kuntigi fi o ko finance na kana sena ko natuni ko dine nyema do bi sikata ani are tabolo no ba fuma ko le chef traditionnel no an tabolo makoro baw anga dame tabolo munungo o kalaw kuna ko o nyema do bi sikata jamana nyema fe ka rosi de tibola do ko no kera mami yisi fangala no kungo sera ibo saboreke ko tebe o ko fetuguni ko anga jamana be bolo mi ngambi a yobo yobalelo constitution ko mi be no jamana sharia o article do be no o kala kise do be no no kala kise keme an tan shikina no article 118 ko ni bakurubala ni jamana sinzinente kuni jamana yoyibale no atebe jamana sikeleme ni kami sharami akayela mo o wati konna o kala kise yo kuma mi fo doko atebe jamana sharai nga yelema o wati la sabu ambebe mali courant fen kele ani mali be to mina bi ambe batu yaro ngamali mo nega jetila kuma teni yorenga kuma gela ma robe yoro mina bi oui nere Clément mami famu oui jamana be bolo mi gambi ame tabolo mi gambi mali be to mi nabi ni jamana infle ka fese ka do mali konna la ka mali lame ka ta kurusi gono ka mali lame ka na anga sugu fiola ka mali muso lame ka na furola ka mali senekelo lame iba ye ka fo femi mi jamana kuno bi ani mi me ka ke Bamako ya no tikiri o flo da mi oui il va faut que la constitution yelema sankele yinanko kala fili de binake ka jamana nyama sigi ke mali kono no ba fuma ko élection présidentielle 2018 ne fo kuma na kacha meni wele blanga famo ma fine ma fo Ibrahim Bokar Keita yi ne madala na sura krefe mo do be ngulu ba fe wallahi ne madala mo do ba krefe mo ba lati no sura ube mali don ko mali fo aye mali ka nglan to mina ne madala sabu ali mo mte politique don iba do ka fo élection sur Ali, que la flûte autre sankili, jamana sharia yel Mali,
n'a kɛra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛna ni balawu ye a bɛna ni mankanci ye i tɛ sɔn fiyewu ka taa f'i ka faama ye ko faama ayiwa wuli i k'a fɔ jamanadenw ye k'i bɛ sariya yɛlɛma c'est que on b'a fɔ min ma ko les réformes impopulaires o dɔ don donc n'i bɛ politiki dɔn ko politiki k'i bɛ fitinin dɔ a la i tɛ sɔn fiyewu i ka faama hali n'a ko k'a b'a kɛ i b'a fɔ a ye k'a kan'a kɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan o ye cogo jumɛn i bɛ se ka wuli k'i bɛ jamana sariya yɛlɛma cogo jumɛn aw b'a to jamanakuntigi o bɛ nin sariya in ta ka se an ka bulonba kɔnɔna la n'o ye députés ye k'a sɔrɔ kɔfɛ a ma fɔ k'a fɔ ayiwa jamanakuntigi baara min kan ka kɛ ni o ye a fɔlɔ ka se jamanadenw ma ka kuma u fɛ Mali kan bɛɛ la o ye ka se jamanadenw ma ka fɔli kɛ maliyɛnw ye k'a fɔ ayiwa nin ko in de bɛ yen a fɛsɛfɛsɛlen maliyɛnw k'u sigi ka kuma min sɔnna min ma sɔn min y'a faamu min m'a faamu bɛɛ ka i da don kuma in na a yɔrɔ minnu bɛ yɛlɛma maliyɛnw k'a fɔ ayiwa nin yɔrɔ in na a bɛ yɛlɛma nin yɔrɔ in na a tɛ yɛlɛma an sɔnna ma nin yɔrɔ in a ka kɛ bibi in na nin taabolo minnu filɛ nin ye nafa tɛ a la jamana kɔnɔ nin taabolo minnu bɛ a y'olu fara a kan u b'a fɔ min ma ko concertation nationale o de tun kan ka kɛ maliyɛn bɛ yen nɔ bɛɛ da ka don a kuma na an bɛɛ k'an sigi k'a fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ olu de la n'o banna kuma min na o kuma minnu mana ta o bɛ sɔrɔ k'o fɛsɛfɛsɛ experts fɛ u b'a fɔ o ma ko experts bɛ sɔrɔ k'o ta k'o fɛsɛfɛsɛ ka t'o yɛrɛ jamana ɲɛmaa la ni jamana ɲɛmaa y'o lajɛ a bɛ sɔrɔ k'o bila ka taa an ka bulonba la députés bɛ sɔrɔ k'o voter baara in tun kan ka kɛ tan de ni nin tun kɛra bilahi kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ a tun tɛ kɛ nin tɛ IBK nɔ ye o minnu kan k'a ladi k'a fɔ a ye nin ka ɲi nin ma ɲi u bɛɛ de b'a la n'o tɛ a bɛ se cogo jumɛn adamaden bɛ se ka i ka faama nɛgɛ k'a bila nin fili sugu kɔnɔna la cogo jumɛn Mali bɛ bolo min kan bi mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ bɔ ni constitution ko kuma ye yan'an k'a fɔ ko article 118 yan'an k'a fɔ k'a fɔ ko voter bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta ne da bɛ se yɔrɔ min ma bi o ye constitution yɛlɛmali ko yɛrɛ an da man ka don o la yɛrɛ sabu mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ Mali fɛ mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ Mali faamu bi mɔgɔ mɔgɔ ko Mali ko b'i ma i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ min tɛ nin constitution ko in ye o ye mun ni mun ye n balimaw n bɛ fɛ an ka kuma o de kan bi a fɔlɔ n'i nana Mali la i b'a ye k'a fɔ kɔngɔ bɛ maliyɛn na maliyɛn de tɛ dun ka fa kɛ Mali kɔnɔ bi o dɔnni o man gɛlɛn i bɛ taa sugu fiyɛ la i bɛ taa n balimamusow lajɛ u bɛ ka dumuni fɛn minnu san nanfɛn minnu san ka kɛ u ka nansanminɛnw kɔnɔ i b'i jɔ i b'a filɛ n'i ye waati kɛ o filɛli la i b'a dɔn bi k'a fɔ hami min bɛ maliyɛnw na a fɔlɔ o dɔ ye dun ka fa tɛ jamana kɔnɔ yanni an k'a fɔ k'an bɛ taa constitution yɛlɛma an ka fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ min b'a to maliyɛn bɛ se ka balo ka ɲɛ sabu bana tɛ ka maliyɛn faga kɔngɔ de bɛ ka maliyɛnw faga f'an ka nin tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o kɔfɛ n'i ye Mali lajɛ bi Mali denmisɛnninw na kɛmɛ o kɛmɛ 45 ka taa se 47 o bɛ fɛ ka Mali bila ka taa tunga fɛ o kɛmɛ o 47 kɔnɔna la n'i y'olu ɲininka ko e bɛ fɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa tunga fɛ mun de kama ko 40 b'a f'i ye k'a fɔ ko jamana man di ne ma baara sɔrɔ Mali la taabolo tɛ n na siniɲɛsigi de tɛ n na o de y'a to n bɛ fɛ ka jamana bila ka taa n'i bɔr'o la tuguni maliyɛnw mago bɛ mun na tuguni o ye an soman minnu bɛ yen n'u bɛ ka taa damanda la don o don ka taa sa o damanda in na yen nɔ fɛɛrɛ kan ka ɲini o la min b'a to maliyɛn ka taa damanda la ka taa dama se san 1 san 2 dumuni jugu dun na siyɔrɔ juguya la yen baarakɛ bolo taabolo juguya la fo ka taa kɛ ko n'a ta takku tɛ dɔwɛrɛ k'a bɛ taa fakɔrɔni n'a bakɔrɔni dayirimɛ ɲini a bɛ segin ka na u ka dugu la
ni tra demandala ni meranye sans flague ni lebe ça frère de kanga ni jamana barakula demse mumbe ni baratugulu ka bara ni ngatuma teranga tanda do constitution o kumana constitution yel mali na fo jumem ba la bi mali kono mali mugo foite ka constitution yelma mali mugo be mina o e ka dunga fadi mali mugo be muna ko e ka mali furake mali mugo be jumana o e ka srabo bo mali konnala ka bo gawo kata se kai ka bo seka so kata se moti ka bo Tombouctou kata se segu mali ga se ka tande se ko ni ngonje anga se ka jego kan ni ngonje anga se ka yiruwa kan ni ngonje mali mugo be jumana o e ka karanko nyere bo mali kono wala sa mali ente mana kala kalam se ka nafa nyaye mali mugo be munabi o e munu be pulika tunga fe ka fere so mala wala su ka tuya o e mali munu be tunga fe ka se ka fere so wala sa u se ka singana mali kono ka se ka nafa so mala mali mugo be ne la mali mugo te constitution ele mala fanga ni chen fo anga famo ye u ka do nga fo e ni constitution me yelema u ka do nga fa be do donta pota u ka freke fro mali nga duminike mali nga se kalange kanya mali nga se ka barake kanya mali nga se ka sécurité ke kanya mali munu be bulika bo tunga fe do ka bola munu be tunga fe lu ka se ka singana mali munu be mali kono bi i ka se ka shiro nyuman soro ka sira nyuman gila mali kono mali mo be na mali mo foite aka constitution yelema la donc ne tara kinyeba kofe ni chukoroba do kumana nya fa mo jamana ko nya kamine no ngo ka constitution yele mal ko kuma fo akona ma ko constitution mu no a constitution jamana sinzin pere mbe shara mbe ni jamana bi sinzin na ko ya bo ko ka kuma o bo ko le be ni fo bilahi nto on be pushi ko na on mo be mina dron o e ko ma sena ko kanyana ko on mo be mina o nga baga mara ko e on mo be mina o e ka sira o dila na dama on mo be mina o e ka ndima nga sena ko la wala samse ka nyere balo on mo be mina o e ka kalango nyina banga dimisonu ye wala sa nu ye bangi soro u kana buli kana u da bomo ko no université foi kana so ba foi tanga pusu ko na la abebe bomo ko e on mo bola on mo be mina o e karango nyana mali on mo be mina o e ka barake munandi kalangala on mo be mina ijunu ba tele wala sa do ma se ka barake on ma sera fouté à la constitution. C'est pas une priorité. C'est pas une priorité de changer la constitution du Mali. La priorité aujourd'hui, c'est de régler le problème du chômage des jeunes. 77% de la population malienne, 18-35 ans. Plus de 80% des jeunes maliens sont dans le chômage, sont en chômage. Voilà la priorité au Mali. La priorité, c'est les infrastructures routières. C'est de faire la route, que le Malien puisse se déplacer, que le Malien puisse aller partout où il veut, que le Malien circule dans la situation, dans la sécurité. Et c'est ça la priorité. La priorité des Maliens aujourd'hui, c'est que nous exploitons les ressources minières qui puissent servir à développer ces pays. La priorité aujourd'hui au Mali, c'est l'énergie renouvelable. Parce que le Malien paye très cher l'énergie. Le Malien aujourd'hui a besoin de se développer en payant moins cher. 125 francs CFA en moyenne le kilowatt. Le troisième pays le plus cher au monde. Le Malien aujourd'hui a besoin d'avoir l'énergie propre, l'énergie renouvelable. Le Malien a besoin d'une politique de développement industriel basée par l'attirance des investisseurs étrangers. Une politique qui se rattache au ministère de l'Industrie, le ministère de l'Économie et le ministère des Affaires étrangères, qui puisse attirer potentiellement des investisseurs. Le Malien a besoin aujourd'hui d'avoir une armée qui a une vraie doctrine militaire, une armée professionnelle, une armée de renseignement, une armée de conviction, une armée motivée et une armée qui est bien armée et qui puisse faire face à ces nouveaux enjeux planétaires qu'est le terrorisme. Le Malien n'a pas besoin qu'on discute de sa constitution. En gros, il faut être article 118, article 115, article 125, article à faute, à déposer R là, à déposer R de là, à quoi avec ça, à ma sera qu'est en temps. En manière où il faut être là. En me fait un fameux comme il foyer. Oui, on a tout ma femme, ça c'est pas du tout dit. En me fait un fameux comme il foyer. Oui, on a kidnappé notre dit. En me fait un fameux comme il n'y a pas pi. Oui, on a srabaoué. Voilà ça qu'a on a élevé, on a coupé d'eau là. On a se déplacer facilement. En me remet du menabi. Oui, on a Kenya koué. En me remet du menabi.
o ya no courant ko e sabu courant be tigɛ Bamakɔ non énergie du Mali c'est la première société foyi tɛ jɛna min bɛ publicité kɛ walasa a ka produit kana se ka san énergie bɛ million caman de di radio Mali ma o bɛ publicité kɛ ayiwa a kana courant jeni kosɛbɛ dɛ a ye dɔ bɔ courant na a kana courant jeni a ye dɔ bɔ courant na bi bi in na je pense que ni Maliens ko ko u tɛ fɛ u ka constitution ka yɛlɛma a bɛ sɔrɔ tout simplement parce que kuma min kun kan ka kɛ Maliens fɛ n'u b'a faamu o baara in de ma kɛ ne m'a fɔ n ko constitution projet min natɔ o ka a maɲi ne t'a fɔ ne b'a fɔ dɔrɔn a nacogo yɛrɛ de ma ɲa a nacogo de ma ɲa sabu a kan ka na sira min fɛ a ma na o sira fɛ problème bɛ yen de o n'i bɛ fɛ ka fɛn min yɛlɛma jamanaden bɛɛ kungo i bɛ jamanaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ la kunnafoniya k'a ɲɛfɔli k'u bɛɛ ye k'a fɛsɛfɛsɛ a nafa n'a tiɲɛni a taabolo n'a fɛnw hali n'i bɛ san 2 de kɛ o kuma na hali n'i bɛ san 3 de kɛ o kuma na walasa bɛɛ k'a faamu a ka don bɛɛ hakilina la minnu b'a fɛ minnu t'a fɛ u t'a fɛ kun jumɛn na u b'a fɛ kun jumɛn na bɛɛ ka wagati jan sɔrɔ ka se k'i ta fɔ walasa mɔgɔninfin minnu bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ caman bɛ a ka d'olu ye a kɛli ka d'olu ye i b'a sɔrɔ caman bɛ a kɛli man d'u ye ɔ minnu bɛ fɛ a ka kɛ olu ka temps sɔrɔ ka se ka kuma mɔgɔw k'a faamu minnu tɛ fɛ a ka kɛ olu fana ka se ka temps sɔrɔ u ka se ka kuma mɔgɔw k'o faamu a ka sɔrɔ fɔ jamanadenw ye ayiwa san 1 ɲinan kɔfɛ an bɛ temps di bɛɛ ma bɛɛ k'i ta fɔ vote bɛ sɔrɔ ka kɛ nin baara in de ma kɛ ce qu'on appelle la stratégie de relation communicationnelle diɲɛ yɛlɛmana mɔgɔw kekuyara dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu tɛ jamana in ɲali fɛ o fana bɛ yen Mali politique mɔgɔ dɔw bɛ yen jamana ka ɲa bi a man d'olu ye Mali faama dɔw bɛ yen bi jamana ka ɲa a man d'olu ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ dibidibini na minnu b'a ɲini ka tiɲɛ mɔgɔ dɔw bɛ dibidibini na minnu bɛ yen nɔ Mali yɛrɛ ka sinsin a man d'olu ye nin bɛɛ b'i ta kɛ dibi la an bɛ min ɲini an ka faamaw fɛ o ye u ka kuma Maliens fɛ u ka Maliens la faamuya an bɛ min ɲini an ka faamaw fɛ o ye u k'a dɔn k'a fɔ jamana in b'u bolo bi jamana in dilanni b'u bolo bi jamana in ɲani b'u bolo bi an bɛ min ɲini an ka faamaw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko Malien mɔgɔ bɛ ɲɛfɔli la Malien mɔgɔ bɛ faamuyali la Malien mɔgɔ bɛ a yɛrɛ kungo ye fɛn min ye bi o ka ɲɛfɔ a ɲɛna a yɛrɛ ka se k'a disi mais nin fɔ n ka kuma bɛɛ la i bɛ ka kelen tɛ Mali jɔ mais nin fɔ n ka kuma bɛɛ la an ye i bɛ ka bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ ta k'o sigi minnu n'a tigi bɛ cɛ ka baara kɛ n'u m'a dɔn k'a fɔ k'u sigikun ye jamana in dilanni de fo k'a bila u kunna k'u sigikun de ye u yɛrɛ ye bilahi a tɛ jɔ a tɛ dilan mɔgɔ kelen tɛ jamana dilan koyi bɛɛ de bɛ cɛ ka jamana dilan an bɛ min ɲini Maliens fɛ o ye fana Mali gɛlɛyara cogo cogo ko mana gɛlɛya cogo cogo Mali la sigikafɔ de b'a ban an bɛ min ɲini fana Maliens fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko mana kɛ cogo cogo Mali kɔnɔ an bɛɛ bɛ fa kelen an bɛɛ ba kelen maa si ta tɛ Mali o ye fana minnu ko constitution in man d'u ye u ka sigi ka kuma minnu ko k'a ka d'u ye an bɛɛ lajɛlen ka bɛn kan kelen kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ sabu ni y'aw tilelen ka kuma fo ka se su fɛ aw ma bɛn fɔ la fo su kelen de aw bɛnna fɔ la a ye min fɔ su fɛ n'aw tun y'o fɔ sɔgɔmada fɛ aw tun tɛ tile kuma na tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Mali ka bɔ yɛrɛ ye ko la a ka kɛ bɛɛ ko ye ni min b'a dilan o k'a dilan bɛɛ kosɔn o kana dilan ko n b'a dilan walasa ne ka tɔgɔ sɔrɔ o kana dilan ko n b'a dilan walasa a ka kɛnɛ ta ye mais o k'i sen don Mali ko la walasa Mali bɛ se ka jɔ sabu n ye nin de fɔ n bɛ taa n ka segin kan kan Mali mɔgɔ b'a den bɛɛ la bi o la an bɛ selimafo kɛ bɛɛ ye Ala ka san caman yira an na yarabi Ala k'an ka bato minɛ Ala ka hinɛ tabatɔ la Ala k'u dayɔrɔ suma
y a encore quitté mina yarabi ala ko nyawbulo en rep tout sur mina nam tajjo ko ke ala ko nyambe bulo ala ka nyaka ta dum mali jamana bari malon ayado ma fo ma shitna mali jo anono to yin te mali jo kelete mali jo malon anga do ma fo mumma kuna bi o fora doko wa do re be fuko anga don fina malon ka fo mali jeunesse me wele bla ulema o de ka chani baby akana to fiu mashika balont kawai mali jinu akana to fiu mashika mana kanga do akulola mali jinu akana to fiu sampinani golomi tkarawi kautise sampinani golomi tkarawi kautise ka fenkla jamana kuina sampinani golomi tkarawi kuni vote sera akanga ta vote drone wa fla fla be dawma aya dompi mali mo be awla mali jinu mana ke yoro yoro imana ke masu kuskure imana ke fen fena chefra musoka adoma fo ko mali mo bila miliki jo ika jamana in barake isi mana ke kumai isi mana ke barami isi mana ke ali nyakumumi isi mana ke ali ka nyamanche kare kono doke mali kula sabu mali kera toto malien kanka wasoni mali gori le Malien doit être fier du Mali et je fais cet appel à la jeunesse malienne. Sachez que le Mali vous appartient. Ne consommez plus le mensonge qu'on vous a donné pendant 40 ans. N'écoutez plus ceux qui vous disent qu'ils sont pas capables, que vous n'êtes pas capable. Vous êtes plus capable que vos aînés. Conjuguez avec ces aînés. Ils ont de l'espérance, ils ont du savoir-faire. Vous avez le dynamisme, vous avez la motivation, vous avez l'intelligence. Conjuguez ensemble et faisons ensemble le Mali. Le Mali ne se construira jamais dans la division. Le Mali ne se construira jamais sans la paix. Le Mali ne se construira jamais dans le mensonge, dans la démagogie. C'est ensemble que les Maliens vont construire ces pays. C'est ensemble que les Maliens vont bâtir le Mali. Cet appel que je lance à la jeunesse malienne, parce que vous êtes les plus interactifs, parce que vous êtes les plus dynamiques, parce que vous êtes les plus motivés, vous êtes les vrais patriotes. Ne consommez plus le mensonge, n'écoutez plus ceux qui vous disent que vous n'êtes pas capable, parce que vous êtes capable par rapport à toutes les générations qui sont passées. Vous êtes cette première génération malienne qui est capable d'aller au-delà des frontières, cette première génération malienne qui est capable de faire bouger les choses. On a vu les preuves tout récemment que quand vous êtes ensemble, vous pouvez faire changer tous les avis, vous pouvez faire tromper toutes les expertises. Parce que quand on pense que vous n'êtes pas capable, quand vous êtes ensemble, vous êtes plus capable, plus que ceux qui pensent que vous êtes des incapables. Vive le Mali, vive la jeunesse malienne, vive la paix au Mali. Je vous remercie. À bientôt.